बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। इब्तिदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के बेहतर जानता है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्शन लड़ने के लिए किसी शख्स को, किसी पाकिस्तानी को ताहयात नाअहल करार दिया गया है। अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल और इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए ये भी कहा कि आमरीत और जमहूरियत को एक साथ ना मिलाएं। सियासतदान मुंतखब होकर पार्लियामेंट में आते हैं और कानून और आइन बनाते हैं, जबकि एक आमिर ताकत के बलबूते पर आता है और एक के बाद दीगरे सबको बाहर फेंक देता है। एक साबिक सदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ उन्होंने इशारा भी कर दिया, जनरल अयूब खान की तरफ। तो इससे पहले मैं आपसे बात थोड़ी सी शेयर कर लूँ कि वे पीटीआई के उम्मीदवारों के कागजात जो मुस्तरद हो गए थे काफ़ी हद तक, वो तकरीबन जांच पड़ताल के बाद और अपील में जाने के बाद वो जो हैं काफ़ी हद तक मंजूर हो चुके हैं। ये अल्फाज चीफ जस्टिस की तरफ से आए हैं कि पीटीआई के उम्मीदवारों के कागजात जो मुस्तरद किए गए थे, उनकी दोबारा अपील में जाने के बाद काफ़ी हद तक वो इम्प्रूव हो चुके हैं, मतलब वो पास हो गए हैं कागजात। अब वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। कुछ के रह गए हैं, उनकी जांच पड़ताल जारी है। ये पीटीआई के लिए तो खुशखबरी है, लेकिन बल्ले का निशान छिप जाना वो उनके लिए अच्छा शगुन नहीं था। लेकिन उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दी है कि हमें बल्ले का निशान वापस दिया जाए। लेकिन उस अदालती दरख्वास्त जब दी गई तो दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत समझते हुए ख़ारिज कर दिया गया है। तो खैर पीटीआई ने ये इलामिया बनाया है गौहर अली खान ने कि हमारे उम्मीदवार इलेक्शन ज़रूर कंटेस्ट करेंगे, अगर निशान बल्ले का निशान लटना हुआ तो वो आज़ाद हैसियत में, इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। इसके बाद एमकेएम ने भी कराची में इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी है ज़ोर शोर से, जैसे उसका पुराना एक तरीक़ाकार है। यकजा होकर वो इलेक्शन कैंपेन करते हैं, करनी भी चाहिए। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जनूबी पंजाब का रुख कर लिया है। वो चंद घंटों बाद या एक दो दिन बाद मेरे ख़्याल में जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान में तशरीफ़ लाएंगे और सिकंदर बोसन को मिलते ही इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर देंगे। उन्होंने पहले ही पैगाम भिजवा दिया है जालों को कि वो इलेक्शन मुहिम चलाएं हरावल दस्ते की तरह बनकर, और पिछला जो वतीरा है पीपल पार्टी का, जाले जान देने की परवाह नहीं करते और इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो वो आसिफ अली जरदारी ने भी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ जनूबी पंजाब से शुरू कर दिया है, पैगाम भिजवा दिया है। ख़ुद आकर सिकंदर बोसन के साथ मिलने के बाद दो चार और सियासतदानों से भी मिलेंगे, मिलजुल कर वो आगे इलेक्शन कैंपेन को चलाएंगे। बात हो रही थी कि ताहयात नाअहली केस की। बड़ी बहस व मुबाहिसे के बाद, दलाइल के बाद चीफ जस्टिस साहब ने बहुत अच्छी बातें की कि जब मुंतखब सियासतदान पार्लियामेंट में कानून बनाने के लिए आते हैं, कानून बनाते हैं, तो एक आमिर आकर बंदूक के बलबूते पर उसको तोड़ देता है। ये कोई ABCD नहीं कि कानून का, आइन का तकद्दुस पर अमल किया जाए।
عدالتی دائرہ اختیار کار ضرور ہوتا ہے، مگر آئین کا تقدس ہر چیز سے بالاتر ہے، بندوق کا تقدس بالاتر نہیں۔ صادق اور امین کے لیے آرٹیکل 62 اور 63 کی تمام شقیں غور سے پڑھی ہوئی ہیں ہم نے۔ بغیر اسلامی قانونی جواز کے کسی کو تاحیات نااہل کرنے کا الیکشن ٹریبیونل اور الیکشن کمیشن کو حق حاصل نہیں ہے۔ اگر یہ ان تمام چیزوں کا حق حاصل ہوتا ہے بھی ہے تو وہ ہمیں ہوتا ہے۔ یہ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس تھے، یعنی کہ سپریم کورٹ کو حق حاصل ہوتا ہے۔ اس پر کافی بحث ہوئی۔ ان کا اندیا تھا کہ نواز شریف کی طرف کہ نواز شریف کو جب تاحیات نااہل قرار دیا گیا تھا صادق اور امین نہ ہونے پر، تو اب اس کو اہل قرار کیوں دیا جا رہا ہے؟ پھر اس سے آگے بات کرتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کے کاغذات نامزدگی جو جمع کرائے گئے تھے الیکشن کے لیے، ان میں اثاثہ جات پر اعتراضات آنے پر عدلیہ غور کرے گی، یہ بھی بات ہوئی، کیونکہ انہوں نے اپنے اثاثہ جات جو لکھے ہیں تو ایک عام آدمی بھی اس پر اعتراض کر رہا ہے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، اس طرح نہیں اس طرح ہے، لیکن عدالت ثبوت پروف کے ساتھ بات کرتی ہے، قانون اور آئین کے ساتھ بات کرتی ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ سے ایک بات شیئر کرنی تھی، خاص کر کہ جن لوگوں کے اندر یہ شک و شبہات تھے کہ ایک کسی کو لاڈلا بنایا جا رہا ہے، تو میرے خیال میں لاڈلے کا لفظ نکل چکا ہے۔ ہاں البتہ ہر کسی کی اپنی محبتیں ہوتی ہیں کسی کے ساتھ، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن عدالتی دائرہ اختیار میں کوئی لاڈلا نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں یہ جو الیکشن 8 فروری 2024 کو منتخب ہوگا، اس میں امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، الیکشن کمیشن آف پاکستان کامیابی سے صاف شفاف الیکشن کرانے میں پرامن طریقے سے اچھا نتیجہ خیز معنی خیز نتائج دیں گے پاکستان کو، کیونکہ الیکشن صاف شفاف ہوں تو معاشی ترقی ہوتی ہے، پاکستان بھی آگے بڑھے گا، پاکستانی عوام بھی آگے بڑھے گی، معاشی استحکام بھی ہوگا۔ تو تاحیات نااہلی کیس اور پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کی درخواست کی مستردگی، یہ باتیں سب سے آپ سے شیئر کی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ہر خبر سے باخبر رکھیں گے، اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔